Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, magkakamera naman tayo ng tips and tricks ng Vivo V50. So just keep on watching. Ang una ko ituturo sa inyo guys ay kung paano patayin si Vivo V50. Hindi na siya guys katulad ng dati. So kapag pinindot mo lang yung power button niya is ganyan yung lalabas. Ang gawin nyo is click nyo yung volume up kasabay yung power button ng sabay. Diyan yung makikita yung restart then power up. Then, ang next naman guys is kung paano mag-screenshot. So, ganun lang. 3 fingers slide down. Then, pwede mo na rin ma-edit yung in-screenshot mo na photo. Then, pwede rin yung volume down then power button. So, yun lang guys. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung split screen. Open lang kayo ng isang application. Yan, open natin yung YouTube. Then, 3 fingers slide up. Then, pwede na kayo mag-open ng other application kahit naka-open yung YouTube. Yan yung example ng split screen. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung small window kay Vivo V50. Open lang kayo ng isang application. Yan. Then, i-minimize nyo lang siya. Click nyo yung, yan, yung nasa baba. Then, yung arrow dun sa taas. Click nyo yun. Then, click small window. Then, pwede na kayo mag-open ng other application kahit naka-open yung isang application. So, yun lang guys. Ganun lang siya kadali. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung home settings kay Vivo V50. Press nyo lang yung screen nyo ng mga 3 seconds. Then, lalabas dyan guys yung home settings ninyo. Click nyo lang yan. Yan. Click nyo yan. Then, dyan nyo makikita kung paano baguhin yung size ng icon. Kung paano baguhin yung size ng mga application. Dyan nyo siya makikita guys. Nandyan din yung layout. Then, sliding effects. Diyan nyo siya makikita guys. Try natin tong isang sliding effects. Yan, try natin. Yun ang napili ko. So, yun guys. Ganun lang siya kadali. Mag-change sa home settings. Then, ang isa ko ituturo sa inyo is yung Android 15 tricks. Yan, punta lang kayo sa settings. Then, hanapin nyo dyan guys si About Phone. Click nyo yung si About Phone. Then, click nyo ng maraming beses si Android 15. Yan. Lalabas na yung features niya na ganyan. Press nyo lang yung screen ng matagal. Then, magkakameron siya ng minigame. So, nakikita nyo yan guys. Minigame lang siya kay Android 15. Then, ang next kong ituturo sa inyo guys is yung battery features kay Vivo V50. Punta lang kayo sa settings. Then, i-click nyo lang dyan guys yung battery. Then, dyan nyo makikita guys kung paano makatipid sa battery saver, then sa super battery saver, dyan yun guys. Nandyan din yung battery health. Yan. Kung pansin nyo may battery health na siya katulad ng iPhone. Then, meron din siya guys na ina-activate para gumana yung fast charging. Then, andyan din guys yung charging upper limit. Pwede nyo naman siya guys i-adjust. Then, dyan nyo din guys makikita yung battery style and percentage. Choice nyo guys kung gusto nyo vertical or horizontal, kung kita ba yung percentage or kung hindi, dyan nyo siya guys mababago. Then, ang next naman guys is yung Smart Motion kay Vivo V50. Punta lang kayo sa settings, click nyo lang yan. Then, hanapin nyo dyan guys yung shortcuts and accessibility. Click nyo lang yon. Then, hanapin nyo dyan guys yung Smart Motion. Click nyo lang yung Smart Motion. Then, dyan nyo makikita guys kung paano i-activate yung double tap to turn on, then double tap to turn off. Andyan din guys yung raise to wake. Papakita ko sa inyo yung example. Yan. Double tap to turn off, double tap to turn on. Ito naman yung raise to wake. Halimbawa, kinuha nyo siya, mag-o-open na siya kapag
inangat nyo. Yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.